अथ ऋग्वेदारम्भमन्त्रः। ॐ अग्निमीळ इति नवर्चस्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः। गायत्री छन्दः। अग्निर्देवता। ॐ अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातामम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतानैरुत स देवाङ् एह वक्षति अग्निना रैमष्णवत्पोषामेव दिवे दिवे यशसं वीरमत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरौ विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रातुः सत्यश्चैत्रश्रावस्तमः देवो देवेभिरागामत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं कारिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्मे दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमासि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धामानं स्वेदमे स नः पितेवा सूनवेग्ने सूपायनो भाव स च स्वानस्वस्तये। ॐ अथ यजुर्वेदारम्भमन्त्रः। ॐ इषेर्त्वोज्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देवभागमूर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघसगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ अथ सामवेदारम्भमन्त्रः। ॐ अग्न आहि वीतये गृणानो हव्यदा आतये निहोता सत्सि बर्हिषि। ॐ अथ अथर्ववेदारम्भमन्त्रः। ॐ शन्नो देवीरभिष्ठाय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रावन्तु नः। ॐ अथ चतुर्वेदोद्धृताः मन्त्राः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनाः मरुतामोजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजसि शन्नो भवद्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ